Assalamualaikum semua. Hari ini kita nak bincang satu perkara saja, iaitu curvature bagi space curve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali. Dalam video kali ini kita akan bincangkan satu konsep yang berkaitan dengan lengkung ataupun curve yang kita sebut sebagai curvature of a space curve. Right, mari kita bacakan dulu takrif ataupun definition bagi curvature. A curvature of a space curve C, mesti curve ya, of a space curve C at a given point. Okay, pada satu-satu titik. At a given point is a measure of how quickly the curve changes direction at that point. So, perkataan yang penting kita perlu ambil perhatian di sini ialah tentang changes direction. Perubahan dari segi arah lengkung berkenaan. Okey, pada titik yang tertentu. Katakan di sini kita labelkan ini sebagai graf kita yang pertama, graf yang kedua dan graf yang ketiga. Ada 3 jenis lengkung di sini. Baik, mari kita tumpukan dulu perhatian kita kepada graf yang pertama, yang di sebelah kiri. Pada graf ini kita labelkan titik yang pertama. Katakan ada point P sini dan ada point Q di atas tu ya. Baik, tumpuan kita kepada point P dulu. Perhatikan bahawa pada point P, okay, termasuk juga point di sebelum point P, arah bagi lengkung itu adalah mengarah ke atas gitu ya. Hampir sama. Sama ada point sebelum P ataupun selepas point P, arah bagi lengkung itu tidak banyak berbeza. Manakala pada titik Q di atas ini, point sebelum titik Q, katakan di sini arahnya gitu. Arah pada titik Q itu sendiri, lengkung itu arahnya gitu. Selepas titik Q, arahnya begini. Perhatikan bahawa arah bagi lengkung itu pada titik sebelum Q, pada Q dan selepas titik Q mempunyai perbezaan ataupun perubahan yang sangat ketara. Di sini kita buat kesimpulan bahawa curvature, okay, bagi titik Q adalah lebih besar berbanding dengan curvature pada titik P. Disebabkan pada titik P, pada titik Q, perubahan arah lengkung itu nampak lebih besar daripada perubahan arah pada titik P. Itu maksud dia ya, yang kita maksudkan sebagai curvature. Now, mari kita beralih pula pada gambar rajah yang kedua, yang warna pink yang tengah-tengah ni. Katakan kita bagi satu titik di sebelah sini. Okay, katakan ini titik R. Dan di sini titik S. Ada 2 titik R dan S ya. Baik. Now, curvature titik mana yang lebih besar? Adakah curvature pada titik R ataupun curvature pada titik S? Kalau kita perhatikan pada titik R, okey, nampak perubahan yang ketara dari segi arah lengkung itu ya. Ada perubahan. Tapi pada titik S, arah bagi lengkung itu agak sama, ke bawah semua. Okey, jadi yang kita boleh katakan tentang curvature bagi point ataupun titik R dan S ialah curvature bagi titik R ini adalah lebih besar berbanding dengan curvature pada titik S. Disebabkan perubahan arah lengkung bagi titik R adalah lebih besar berbanding dengan perubahan arah lengkung pada titik S. Gambar rajah yang ketiga pula, yang ini, katakan kita beri satu lagi point, ini U, katakan, dan ini titik V. Now, di antara point U dan V, curvature titik mana yang lebih besar? Dalam erti kata lain, perubahan arah lengkung yang mana lebih ketara berbanding, okay, U dan V? Baik, kalau kita lihat pada point U ini, dia punya perubahan dia, gitu. Manakala pada titik V, gini dan begini juga.
So di sini nampak jelas bahawa pada titik U perubahan arah lengkung itu lebih besar berbanding dengan perubahan pada arah lengkung pada titik V. Maka curvature pada titik U adalah lebih besar daripada curvature pada titik V. Selepas kita faham apa yang dimaksudkan sebagai curvature bagi sesuatu lengkung pada titik-titik tertentu, mari kita fikirkan apakah formula yang kita boleh gunakan untuk mencari curvature bagi lengkung berkenaan pada titik P sebagai contoh. Okey, ini adalah formula kita yang pertama yang kita boleh gunakan untuk mencari curvature bagi lengkung pada titik-titik tertentu, iaitu di bahagian atas sini, iaitu numerator sini, kita ada the magnitude, okay, the magnitude of capital T prime, dan di bahagian denominator, iaitu di bahagian bawah sini, kita ada the magnitude of R prime T. Yang pertama, mari kita fikirkan dulu tentang yang bahagian denominator, bahagian bawah sini. Kita ada R prime. Harap masih ingat apa yang kita maksudkan sebagai R prime, ya. R prime ialah tangent vector, alright, yang kita dapat daripada RT. Jadi kita perlu ada RT dulu. Daripada RT kita kirakan R prime T. Kita dapatkan tu, kemudian kita cari magnitude-nya. Itu ialah komponen yang bahagian bawah pada denominator, bahagian bawah sini, ya. Now untuk bahagian yang atas sini, kita ada magnitude bagi T, capital T prime. Okey, dalam perbincangan kita yang lepas, okay, kita ada sebutkan tentang T, capital T ni bermaksud unit tangent vector. Jadi ini nama dia, unit tangent vector. Dan dia mempunyai formulanya yang tersendiri, iaitu sama dengan R prime T, iaitu tangent vector. Ni tangent vector ni bahagi dengan the magnitude of tangent vector. So R prime T divide by the magnitude of R prime T. Itu ialah unit tangent vector, capital T itu. So untuk mencari curvature, okay, dalam sebutan T, apa yang perlu kita buat ialah kita kirakan T ni dulu. Dapatkan nilai T dulu, capital T itu dulu. Selepas itu baru kita carikan T prime. Okay, take the first derivative of the capital T. Kemudian cari dia punya magnitude. Okay, tanda ini ialah tanda magnitude bagi vektor berkenaan. Dapatkan magnitude bagi T, capital T prime itu adalah, okay, adalah dia punya numerator. Dan bahagian bawah sini, ini adalah the magnitude of tangent vector. Bahagikan dua tu, maka kita akan dapat dia punya curvature bagi lengkung berkenaan, okay, pada titik yang tertentu. Katakan titik P lah kata. Gitu ya. So kita just gunakan saja formula ini. Baik, mari kita cuba fahamkan contoh yang pertama ini, iaitu show that the curvature of a circle of radius A is equal to 1 over A. Maksudnya kalau sesuatu bulatan itu mempunyai radius ataupun jejari dia A, maka dia punya curvature adalah sama dengan 1 per A. Okay, mari kita buktikan ini. Baik, untuk sebuah bulatan, persamaan dalam bentuk vektornya ialah RT sama dengan A cos T, we have A sin T. Okay, ini adalah persamaan bagi sebuah bulatan dengan jejarinya A, iaitu A cos T, dan satu lagi komponen ialah A sin T. Baik, tadi kita ada sebutkan formula bagi curvature, dalamnya ada melibatkan R prime, ya. So mari kita kirakan dulu R prime T sama dengan, okay, so kita perlu carikan derivatif bagi komponen dalam vektor ini. So derivatif bagi cos ialah negative sin, so kita ada negative A sin T. A sin T derivatifnya, ya, kita ada A cos T. Itu. Dalam formula curvature tadi, kita juga ada magnitude bagi R prime T. Mari kita kirakan magnitude bagi R prime T.
sama dengan okey, adakah anda ingat lagi bagaimana untuk kirakan magnitude bagi sesuatu vektor? Kuasa 2 kan? Kuasa 2 kan? Kemudian kita tambah, lepas tu kita ambil punca kuasa 2. Iaitu punca kuasa 2. Baik, kemudian kuasa 2 kan? Komponen yang pertama, kita ada A kuasa 2 sin kuasa 2T tambah kuasa 2 kan? Komponen yang kedua, kita ada A kuasa 2 cos kuasa 2T. Gitu. Okey, mari kita kemaskan sikit pengiraan kita ni. Di mana kita boleh faktor A kuasa 2. Kita ada sin kuasa 2T tambah cos kuasa 2T. Begitu. Baik, kalau kita perhatikan di sini, kita ada sin kuasa 2. Ni, dalam kurungan ni. Sin kuasa 2T tambah cos kuasa 2T kan? Ini kan salah satu daripada identiti bagi trigo yang nilainya sama dengan 1. Iaitu cos kuasa 2T tambah sin kuasa 2T sama dengan 1. Itu identiti. Trigo identiti kita panggil. Sama dengan 1. So, ini sama dengan 1. A kuasa 2 kali 1 dapat A kuasa 2. So, yang tinggal ialah punca kuasa 2, A kuasa 2, iaitu sama dengan A. Itu ialah magnitude bagi R prime T. Okey, so selepas kita ada R prime T dan selepas kita ada magnitude of R prime T, sekarang kita boleh sambung pengiraan kita untuk mencari capital T ataupun apa yang kita maksudkan sebagai unit tangent vektor, iaitu capital T. Masih ingat lagi formulanya? Iaitu R prime T divide by the magnitude of R prime T. Like this. Okay. And we already have R prime T over here, right? R prime T is equal to, let's substitute that into our formula here, equal to R prime T is equal to negative A sin T, comma A cos T, like this. Alright, divide by the magnitude of R prime T, that is equal to this number, that is A. Divide by A like that. So each of these component, when we divide by A, okay, the value of A will cancel. So we have vector negative sin T, comma, and we have cos T. Okay, that is our unit tangent vector in terms of T. This one, yes. Okay, unit tangent vector is equal to negative sin T, comma, cos T. That is our unit tangent vector. Now, I hope you still remember our formula for curvature. That is K, our formula for curvature. That is equal to what? The magnitude of T prime, capital T prime T, divided by the magnitude of R prime T. The magnitude of R prime T. So, in order for us to be able to use the formula for curvature, we have to find the derivative of this capital T first, right? So, let's find what is the derivative of capital T. That is equal to what? Derivative of this one will be equal to negative cos T, comma, the derivative of this one will be equal to negative sin T, like that. Okay, so that is capital T prime. We need to find the magnitude of capital T prime. So what is the magnitude of capital T prime? Sum is equal to square
each component, add them up, and then we take the square root. So, like this. Square negative cos t will be cos square t plus sine square t. Okay, again, the identity of trigo, appear again this time. Is equal to 1 down here. So this is just square root of 1 is equal to 1, right? Okay, so for the numerator here, actually the value is 1. Now, for the denominator part, we already, calculate the magnitude of r prime t. Okay, we have already the magnitude of r prime t. That is this one, right? Okay, the magnitude of r prime t is equal to a. So, we just divide by is equal to 1 over the value of this is equal to a. So 1 over a. Therefore, we have the curvature in terms of t for any circle with radius a is equal to 1 over a. Okay, what this statement says is that when the radius is big, that is the circle is a big circle. For example, if a, that is the radius of a circle, is 5, for example, okay, the curvature will be 1 over a, that is 1 over 5, right? This is when the radius is 5. We just want to compare, okay, one circle with radius 5 and the other circle with a smaller radius. For example, we have a equal to 1 over 2. Now, the curvature when a equal to 1 over 2, k equals to 1 over a, that is 1 over 1 over 2. This is equal to 2. You see, when the circle is small, the curvature is big. When the circle is big, the curvature is small. That's from our observation. Okay, that's very obvious from diagram. If we sketch the graph of a big circle like this, about our my drawing there, and we have a smaller circle like that. Okay, this is a big, for example, a equal to 5 over here, and this is, in our example, we use a equal to 1/2, right? Now, when the circle is big, the change in the direction of the circle is small. Okay, if we compare for the smaller circle, okay, the change, for example, at point P here, the change in the direction of the circle is bigger. Okay, therefore, the curvature of this circle, we have 2. The curvature for this circle is just 1 over 5. Okay, we can conclude from our observation here is that when the circle is big, the curvature is small. When the circle is small, the curvature is big. Now let us introduce our second formula to solve for curvature of a curve at a certain point. Okay, that is equal to kt, that is the curvature of the curve, equal to, we have a cross product here. You see, cross product between r prime and r double prime. This is our r prime, and this is r double prime, and then find the magnitude of it. Okay, cross first between r prime and r double prime. We do the operation first, that is cross operation, and then we find the magnitude of it. Okay, that's at the numerator. At the denominator, we have r prime. Okay, that is the tangent vector, the magnitude of it, and then we raise to the power 3 here. Okay, the power is 3, or the magnitude of r prime cube.
Alright, this is the second formula that we can use to find the curvature of a curve at a certain point. Now, this formula involves r prime, r double prime, and the magnitude of r prime. Okay, we'll show an example of how to use this formula. In this example, okay, we will try to find the curvature of this space curve RT equal to t square and t cube by using the second formula. Okay, let's recall the second formula. That is curvature in terms of t equal to r prime t cross r double prime t, the magnitude of it, divided by the magnitude of r prime t, like this, raised to the third power, like that. So we need to find first what is our r prime t, equal to 1, we have 2t and 3t square. Alright, so from r prime we need to find the magnitude of r prime. So let's find that first. What is the magnitude of r prime t? Equal to square each component, add them up, and then we take the square root. Take the square root of 1 square is equal to 1 plus 2t square is equal to 4t square plus 3t square we have 9t to the power 4. Okay, that is the magnitude of r prime. See, in this formula we also need to find r double prime, right? So r double prime, let's find what is our r double prime t, equal to r double prime differentiate, okay, this vector one more time. So we have 0, we have 2 for the second component, and we have 3 times 2 is 60. Okay, that will be r double prime. Now what we need to find next is we want to cross r prime with r double prime. Okay, let's do it over here. We want to do now is r prime cross with r double prime in terms of t by using the determinant of matrix. So we have I, we have j, we have k, like that. R prime is we have 1, we have 2t, and we have 3t square. Now for r double prime we have 0, we have 2, and we have 60. We want to find the determinant of this matrix. Therefore we are going to get for I component plus the j component plus the k component. See what we get. Now for I component, what we have is 6 times 2 is 12t square. 12t square minus 2 times 3 is 6t square. For j component, we have, let's see, 60 minus 0. For k component, we have 2 minus 0. Okay, therefore now we have our r prime t cross r double prime t, right? That is equal to 12t square minus 6t square equal to 6t square I plus 6t j plus 2k, like that. In the formula of curvature, we want to find the magnitude of this cross product. So what is the magnitude of r prime t cross r double prime t? What is the magnitude of it? Equal to square root of, we have 36t to the power 4 plus 36t square plus 4, right? Okay, now we can factorize 4. We can factorize under this square root sign, take outside 4,
we have 9 t to the power 4 plus 9t square plus 1, correct? Since square root of 4 is equal to 2, so we have 2 square root of 9t to the power 4 plus 9t square plus 1. Okay, that will be the magnitude of r prime cross r double prime. Okay, so now we are ready to substitute all this information into this formula here, Okay, again, let's write the formula down over here somewhere. So the curvature in terms of t equal to the magnitude of r prime t cross r double prime t, the magnitude of it, divide by the magnitude of r prime t. Okay, let's substitute. The first one is r prime cross r double prime, the magnitude of it, this one, correct? So we have 2 multiplied by 9t to the power 4 plus 9t square plus 1. Okay, that is the magnitude of r prime cross r double prime. Now, what is our magnitude of r prime? Okay, I think we already find it over here. This is it. That is the square root of 1 plus 4t square plus 9t to the power 4 over here. Okay, 1 plus 4t square plus 9t to the power 4. Square root 1 plus 9t square, 4t square plus 4t square plus 9t to the power 4, right? 9t to the power 4. Yeah, plus 9t to the power 4, like that. Okay, and don't forget, we have to raise to the power, to the third power for the denominator. Okay, so we can write the whole thing like that, or we can write 2 square root 9t to the power 4 plus 9t square plus 1 over, we have 1 plus 4t square plus 9t to the power 4, okay, to the power what? 3 over 2. Like that. So this is the curvature. The curvature in general, that is in terms of t. Now, for the second part of that question is asking us to find what is the curvature at point, okay, to find the curvature at point 0, 0, 0, at the origin. So, at this point, that is at the origin, we know that at that point, the value of t is equal to 0. So, what we need to know is that we need to substitute when t is equal to 0. Okay? What we are doing now is we want to find what is the value of the curvature when t is equal to 0. So, we just substitute t equal to 0 in this equation. So, we have 2. When t equal to 0, under that square root now, just left with 1, correct? Alright, divide by, when we substitute t equal to 0 at the denominator, we have 0, this term will be 0, this term also will be 0, so we have 1 to the power 3 over 2. This equal to, since square root 1 or is equal to 1, we have 1 over 1 to the power 3 over 2 is equal to 1 at the denominator, right? So the answer is equal to 2. Therefore, we have the curvature of that curve at the origin, that is when t equal to 0 is equal to 2. That's the answer for this question.
Mari kita teruskan dengan contoh ini, iaitu find the curvature of RT. Ni dia punya vector function yang diberi pada titik at point 100. Jadi kalau untuk mencari curvature menggunakan formula ini, iaitu curvature at T sama dengan R prime T crosskan dengan R double prime T, magnitude of it divide by the magnitude of R prime T kuasa 3. Itu formula yang kita nak gunakan untuk jawab soalan ini, iaitu formula yang nombor 2 yang kita sebutkan tadi. Jadi dalam formula ni ada R prime, ada R double prime, ya. So itu yang perlu kita buat dulu, carikan dulu R prime dulu. R prime T sama dengan, okay, the derivative of T square is 2T. The derivative of ln T is equal to 1 over T. The derivative of this component menggunakan product rule, kita akan dapat 1 plus ln T. Gitu. Itu R prime T. Seterusnya, mari kita buat R double prime T pula. Sama dengan derivative, one more time. Dapat 2 untuk 2T. Kemudian untuk 1 per T ini, dia punya derivatifnya adalah negatif 1 per T kuasa 2, 1 tambah ln T, derivatifnya ialah 1 per T. Gitu. Itu dah R double prime T. Baik, mari kita fikirkan sebentar. Apakah nilai T yang sesuai untuk soalan ini? Okey. Di mana kita dapat 100. Apakah nilai T yang kita masukkan di sini? Ya, kita masukkan di sini dan masukkan T-nya dalam komponen yang nombor 3 tu, kita dapat point 100. Nilai T apa? Apakah nilai T yang sesuai? Ya, kita akan dapat nilai T dia sama dengan 1. Ya, T dia sama dengan 1. Ini sangat penting untuk kita ketahui pada peringkat awal. T sama dengan 1 dalam kes ni, ya. Baik. Jadi, kita sekarang ni nak cari apakah nilai bagi R prime bila T dia sama dengan 1. Daripada ini. So, R prime bila T dia 1, berapa tu? Masukkan T 1, 2 kali 1 dapat 2. 1 per 1 dapat 1. Ln 1 dapat 0. 1 tambah 0 dapat 1. Itu ialah R prime bila T sama dengan 1, ya. Begitu juga kita perlu cari nilai bila R double prime bila T dia sama dengan 1. Masukkan dalam vektor yang ini. T dia 1 dalam R double prime. So yang itu ada 2. 1 kuasa 2. Kat bawah tu dapat 1. Negatif 1 per 1 dapat negatif 1. 1 per 1 dapat 1. Itu ialah R double prime bila T sama dengan 1. Alright. So, bahagian ini kita nak buat dia punya cross product, ya. Cross product. R prime crosskan dengan R double prime. Kita nak buat jalan kerja kita di sini. Ada I, ada J dan ada K. R prime bila T1 dah dapat ni. Masukkan. 2, 1, 1. R double prime bila T1 dah dapat vektor itu 2, negatif 1 dan 1. Cari determinan bagi matriks itu. Ya. So sama dengan komponen bagi I dia apa? Dapat 1 tolak negatif 1 dapat 2, ya. 2I. Komponen bagi J nya ialah 2 tolak 2 dapat 0. Dan komponen bagi K dia
sama dengan negatif 2 tolak 2. Oh, negatif 4. Maka kita dapat 2I tolak 4K. Okey. Itu dalam sebutan I, J dan K. Boleh ditulis juga dalam bentuk bracket vektor tu. Ada 2. Okey, J komponen dia tak ada, maknanya kosong. Dan K komponennya ialah negatif 4. Itu ialah kita punya cross product. R prime dengan R double prime bila T dia sama dengan 1. Okey. So, sekarang ni kita kena kirakan apakah magnitude bagi R prime cross dengan R double prime. Sebab dalam formula di sini, bahagian atas ini, okey, bukan setakat R prime crosskan dengan R double prime saja. Dia perlukan apa? Magnitude, ya, magnitude. So, kita dah dapatkan R prime cross dengan R double prime, dah dapat dah ni. Kita perlu carikan dia punya magnitude. Oleh sebab itu, magnitude bagi R prime bila T dia 1 dah cross dengan tadi, bila T dia 1 juga, magnitude dia sama dengan 2 kuasa 2 tambah negatif 4 kuasa 2. Dan jangan lupa kita punca kuasa 2 kan semua, sama dengan 4 tambah dengan 16. Punca kuasa 2 sama dengan punca kuasa 2, 20. Sama dengan 4 kali 5. So, kita ada 2 punca kuasa 25. Itu ialah magnitude bagi R prime cross bagi R double prime. Jadi, semua maklumat dah ada. Kita sekarang ni bersedia untuk masukkan maklumat dalam formula untuk curvature ini. Iaitu R prime cross dengan R double prime, magnitude of it, bahagikan dengan R prime magnitude kuasa 3, ya. Okey, R prime tadi kita dah dapat dah dia punya vektor dia ini, cuma kita belum kirakan dia punya magnitude. Mari kita kirakan sekejap magnitude bagi vektor ini. Right. So, bila kita tuliskan dia punya ini, ya, yang bawah ni, kita tak kirakan lagi berapakah magnitude bagi R prime. So, R prime 1, kita nak kirakan magnitude dia. Sama dengan, so kita rujuk kepada ni. 2 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2, punca kuasa 2 semua. Kita akan dapat sini 4, 5, 6. So, punca kuasa 2, 6. Okey, kita dah ada dah tu semua. Kita nak masukkan dalam formula yang ini. Kita nak masukkan dalam formula ini. Alright. So, ingat ya, formula kita tadi, curvature dalam bila T dia 1 sama dengan R prime bila T dia 1 crosskan dengan R double prime bila T dia 1, cari magnitude dia, bahagi dengan R prime bila T dia 1, magnitude dia, dan kuasa 3 sini. Jangan lupa kuasa 3 tu, ya. Baik, kita dah kirakan tadi, ini sama dengan nilai ni. Kita ada 2 punca kuasa 25 bahagi dengan, okey, yang ini R prime 1, magnitude dia. Kita dah kirakan tadi punca kuasa 26, ya. Yang bawah tu sebenarnya ialah punca kuasa 2, punca kuasa 6. Tapi ada kuasa 3. Kuasa 3. Begitu. So, 2 kalikan dengan punca kuasa 25. Kita nak permudahkan sikit. Okey, yang di bawah tu ada set 6 kali dengan set 6 kali dengan set 6. Berapa tu? 2 set 5 bahagi dengan 6 set 6. Itulah jawapan akhir bagi soalan ini. Di sini kita ada sediakan satu latihan untuk dicuba, ya, iaitu find the curvature of this vector function. Diberi komponen bagi I nya ialah 3t, komponen bagi j ni ialah 4 sin t,
dan komponen bagi K-nya ialah 4 cos T, atau boleh ditulis dalam bentuk kurungan untuk vektor, ada 3T, ada 4 sin T dan 4 cos T, seperti ini. Yang perlu kita cari ialah apakah curvature bagi vector function R itu dalam sebutan T. Ini sama dengan apa? Okey? Cubakan ya. Okey, itu saja untuk kali ini. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.